রাজ্যে চাইকে বাংলাদেশ লোকরংনো হাস্তে তুবুমানি তাই হাস্তেন লোকরংনো বাংলাদেশ ত্লাংমানি হাই পার্টি মুখটর বিলুনিয়া থানানি পুলিশ হুজাক কক্তমে বিসিংতেই রমখা পার্টি মুঙ্গে গদালজাক অমলেশ দাস মুঙ্গি খরকসানো কক্তিশালনি হরকুথুগ বিলুনিয়া থানা আমচেনি মতাই চম্পনগর আমচেনি সিমি ইয়াং नानी आयंगनार बरक रहमानि हाय हामिया सामुंग गदालजाक अमलेश दास न रमी मानखा बिलुनिया थानानि पुलिस कक्तमा सैमानजाखा सालकबं रमिनो बिलुनिया थाना आमचेनि मताय चम्पनगर आमचेनि ताकुब अमलेश दास भारत हाकतर हास्ते बन लोकरगन रायदे चायाखे बांग्लादेशर हरमनि ताई बांग्लादेश लोकरगन रायदे चायाखे हास्ते तुबुमानि हाय सित्रा पार्टी मुंग गदालि तंगमानि यागुलो आमाहाय हामिया पार्टी मुंग गदालजाक नै अमलेश दास नि मुंकासे फेमाबाय बिलुनिया थानानि पुलिस कक्तिसालनि हरदिबर थांगै अमलेश दास न रमियो बिनि नगन yang tangsalu bono bilunia dorbanogoti saja khangke dorbanok bono saltamni police rimando rohoro hnoi koktoma saimanjakha yang raide chaike bangladesh ni lokorokno haste tubumani tai haste ni lokorokno bangladesh rohormani hai patmung kotor godaljak অমলেশ দাস ni bagai dorbanok tamu yapurinano amo jorana saimanjaknai bureau report koktoma express গত 2/7/2005 ইংরাজি মোতায় কোকাকোলা থেকে বাংলাদেশে প্রায় 7 জন ধরা হয়েছিল পাবলিকের সহায়তায়। তারপর বিলুনিয়া থানাতে একটা মামলা নেওয়া হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ অনুসারে কয়েকজনের নাম উদ্ঘাটন করা হয়।